অনেক দিন হয়ে গেল। না যে ये করে দে না পাকাটা চালিয়ে দে না ঢাকনাটা লাগিয়ে দাও পাকাটা চালিয়ে দিচ্ছি তাহলে দেবে না লিখবে না না আবার আসছে তো এটা হোমেন না আজ আমাদের বাড়ির বুদ্ধ পূর্ণিমার সঙ্গে সঙ্গে সত্যনারায়ণের পুজো চলছে। देवी वा चक्षुरार्धम ओम या पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यत्सरे पुंडरीकाक्षं सवाज्य अभ्यंतर शुचि ओम शुचि ओम शुचि ओम ओम गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम गंगा गंगेति जोग्रस्नति यदि विष्णु लोकं सगच्छति ओम गंगा ओम शुद्ध पादोपशमंतरि शुद्ध दुःख विनाशिनी सुखदा मुखदा गंगा गंगैव परमागति ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्प संभाव पुष्प चयाव च कृणे ओम पट स्वाहा एते गंध पुष्पे ओम आदर शक्ति कमलवासनाय नमः ओम यासन मंत्र समेर्विष्टुरी शिशुतलं छंद कुर्म देवताय आसन पेशन विनियोगा ओम पृथ्वीता धृता लोका विष्णुना धृता तंचुधाराय मग नित्यं पवित्रं कृष्णासनम ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम नमो देवाय शांताय कामनाय हेतवे चात्मं त्वंगति परमेश्वर ओम सर्वतीर्थ धर्मवादी सर्वदेव समन्वितामिमं घटं समनुज्योति देव देवी गणेश स्वाहा ओम स्थान स्थिर भव ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनुहरि जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्ते ओम विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सुचय सवित्रे कर्मदायिने एहि सूर्य सहस्रांश तेजराशे जगतपते अनुकंपाय मां भक्तांग्र्यानो अर्घं दिवाकरम् ओम नमो भगवते श्री सूर्याय नमः एतत् पाद्यं श्री सूर्याय नमः इदं अर्घं नमः श्री सूर्याय नमः एते गन्धपुष्पे प्रज्वलित दीपं धूपं ओम नमो भगवते श्री सूर्याय नमः एते गन्ध सपकर्ण आमन्न नैवेद्यं श्री सूर्याय नमः पानर्थ जलं नमः श्री सूर्याय नमः ओम पुनरास्मनीय जलं नमो भगवते श्री सूर्याय नमो नमः ओम जवाकुसुम शंकाशंकस्यपेयं महादुतिं नान्तारिं सर्वपापं नाशनोतयस्मि दिवाकरम् एते गन्धपुष्पे ओम नमो भगवते ओम नमः सिद्धिदाता गंगनवताय नमो नमः ओम पुष्पं गंगनवताय नमः ओम खर्वांग स्थलतनु गायेन्द्र वदनं लंबोदर सुंदरं प्रसन्न मदगन्धलब्ध व्यालनगण्डस्थलं दन्तघात विदारितारि रुधिरबन्धे शैलसूता सूतं
सिद्धि कामप्रद एते गन्धपुष्पं सिद्धिदाता गणेशाय नमो नमः एत पुष्पं गणेशाय नमः एतत् पत्रं गणेशाय नमः इदमर्घं गणेशाय नमः पुष्पे श्री गुरवे नमो नमः एत पुष्पं श्री गुरवे नमः एषु दीपं धूपं श्री गुरवे नमः सर्वकर्णामन्नो नैवेद्यं ओम नमः श्री गुरवे नमः एते गन्धस्य पानर्थ जलं श्री गुरवे नमः पुनरास्मनीय जलं नमः श्री गुरवे नमः इदमर्घं नमः श्री गुरवे नमो नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननियन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सुचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः स्थावरं जङ्गमं परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सुचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमो नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दनं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्तातीतं वर्णधीशरं तत्त्वमासविलक्षम् एकं नित्यं विमलमोचनं सर्वदिक्साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वां नमामि उपाय श्री विष्णु परमात्मने स्वाहा ओम नमो श्री विष्णुदेवाय नमो नारायणाय नमो नमः ओम नमो विष्णु विष्णुरं तत्सतोद्ध ज्येष्ठ मासे शुक्ला पक्षे वृष राशिस्ते भास्करे पूर्णिमा तीर्थौ गोत्र नाम बोलুন দুজনের তো আপন হালদার প্রদীপ হালদার অদ্রিত হালদার কাছে এক এক করে নামটা বলেন আর গোত্র কাশ্যপ কাশ্যপ গোত্রস্য প্রদীপ হালদার দাসসংগণ দেবতা পূজা পূর্বকং শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ দেব পূজনমহং করিষ্যে পরাস্তে করিষ্যামি সশৈলা সপরিবার সর্বশুভ ফল কামনায় শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ দেব চরণে সমর্পিতমস্তু দ্বিতীয় নাম বলুন কারণ বিষ্ণু বিষ্ণু তৎসতমদ্য কাশ্যপ গোত্রস্য তপন হালদার দাসসংগণ দেবতা পূজা পূর্বকং শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ দেব চরণে সমর্পিতমস্তু তারপর নামটা বলুন অদ্রিজা কাশ্যপ গোত্রস্য অদ্রিজা অদ্রিত হালদার দাসসংগণ দেবতা পূজা পূর্বকং শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ দেব পূজনমহং করিষ্যে পরাস্তে করিষ্যামি সশরীরা সপরিবারে সর্বশুভ ফল কামনায় শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ দেব চরণে সমর্পিতমস্তু ওম ভুবং ভুবং সংকল্প করছেন ওটা প্রদীপ হালদারের নামে ओम नमो जयाग्रत द्रवैलिति दैवं तदसुत्तस्य तथैवेति तुरंगं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनसि गो संकल्पमस्तु ओम अयं शुभाय भवतु ओम कर्तव्यस्मिन् गणेशाधीनन देवता पूजा पूर्वकं श्री श्री सत्यनारायण देव पूजनमहं करिष्यामि ओम पूर्णहं भवन्त्रोधि गुरु भवन्ताम् ओम पूर्णहं ओम कर्तव्यस्मिन् गणेशाधीनन देवता पूजा पूर्वकं श्री श्री सत्यनारायण देव पूजनमहं करिष्यामि ओम रिद्धि भवन्त्रोधि गुरु भवन्ताम् ओम रिद्धिताम् ओम कर्तव्यस्मिन् गणेशाधीनन देवता पूजा पूर्वकं श्री श्री सत्यनारायण देव पूजनमहं करिष्ये परस्ते करिष्यामि ओम स्वस्ति भवन्त्रोधि गुरु भवन्ताम् ओम स्वस्ति न इन्द्रो विदस्रोदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्त्राकरिष्ठनेमि ओम सूर्य समजमकाल संधे
भूतनः खपापवनदीकपति भूमिराकाक्षं खचनामरा ब्रह्मण शशनमस्ताय कल्पदिमीय सन्निधि मयमरम शुभायोर्भवतु। ओम नमो ध्यासद सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरोशीजयासन संयुपविष्ट कनक कुंडल गण त्रिटिहारी हिरण्मय बुधृत शंख चक्र गदा पद्म नमो नारायणाय नमो नमः। येष सहचंदन पुष्प तुलसी पत्र श्री विष्णवे नमो नारायणाय नमः। एतत्पात्रं नमो नारायणाय नमः। इदं ऊर्ध्वं नमो नारायणाय नमः। एते गन्धपुष्पे प्रज्वलित दीपं धूपं नमो नारायणाय नमः। शापकर्ण नैवेद्यं नमो नारायणाय नमः। पनन्तजलं नमो नारायणाय नमः। ओम नमो पुष्पं नमो यज्ञोपवीतं वस्त्रं पुष्पमाल्यं नमो नारायणाय नमो नमः। पुनरास्मनीय जलं नमः श्री विष्णु नमो नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय जो जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पाशकमल काम भुज श्रेणी विद्यामय समय पद्मस्तरं ध्यायस्यं त्रैलोक्यमातर गौरवर्णां सुरपंच सर्वालंकार भूषितां रुग्णवर्धवर्णां दक्षिणन्तु। ओम श्री 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 लक्ष्मी देवाय नमो नमः। एक पुष्पं श्री लक्ष्मी देवाय नमः। एतत्पात्रं ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। इदमर्घं ओम श्री 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 लक्ष्मी देवाय नमः। सबवर्णामनु नैवेद्यं ओम श्री 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 लक्ष्मी देवाय नमः। सबवर्णामनु नैवेद्यं ओम श्री 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 लक्ष्मी देवाय नमः। पुष्पं पुनरास्मनीयं ओम श्री श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओम सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये जागतिस्तत्प्रपन्नानां सामे भुवार्तो तदुच्चरात् येषु सहचंदन पुष्प बिल्व पत्रांजलि ओम श्री 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 लक्ष्मी देवाय नमो नमः। विश्वरूपस्य भार्यासि पद्मा पद्मलय शुभे सर्वतोपायिमां देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम नमो दिव्याय शिवाय संताय कर्णत्रये कविनिविदामि चात्रं त्वांगति परमेश्वरः। ओम दैनिक्तं महेशं रजतग्रीनिभं चारुचन्द्रवतंसं कल्पूज्जलमेघवराभिहितस्थं रोषन्नं पद्मयासनं समुत्तातो स्तोत्रममरैगणैर्व्याघ्रकृतिं वसनं विश्वदं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः शिवाय नमः। एतु सहचंदन बिल्वपत्रं नमः शिवाय नमः। तत्पात्रं नमः शिवाय नमः। इदं अर्घं नमः शिवाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओम प्रज्वलित दीपं धूपं नमः शिवाय नमः। सर्व नैवेद्यं नमः शिवाय नमः। पनर्थजलं नमः शिवाय नमः। पुनरास्मनीय जलं नमः शिवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् अमृतर्मुक्षीमामृतम्। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय संताय कारणत्राय हेतवे निवेदयामि चात्मनां त्वांगति परमेश्वर। ओम नमो ओम कलाभ्राभां कटाक्षरोरिकुलभयुदां मौलिवन्देन्दुरेखं शंखं चक्रं कृपणं त्रिशिखमपि करैरुद्रोहं त्रिनेत्रं स्कन्धोऽधिरूढं त्रिभुवनयोऽखिलं तेजसा परयन्तीं ध्याये दुर्गां जयोखां त्रिदशो परिवृतां सेवितां। एते गन्धपुष्पे ओम नमो ह्रीं भगवते दुर्गा देवाय नमो नमः। एत पुष्पं ह्रीं भगवते दुर्गा देवाय नमः। एतत्पद्मं ओम ह्रीं भगवते दुर्गा देवाय नमः। इदमर्घं ह्रीं भगवते दुर्गा देवाय नमः। एते गन्धपुष्पे प्रज्वलित दीपं धूपं भगवते दुर्गा देवाय नमः। सर्ववर्णामनु नैवेद्यं ओम ह्रीं श्रीं भगवते दुर्गा देवाय नमो नमः। ओम पुष्पं नमः भगवते दुर्गा देवाय नमः। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वामे गुरुभ्यो नमः परपरे गुरुभ्यो नमः परमेष्टि गुरुभ्यो नमः दक्षिणे गां गणेशाय नमः ऊर्ध्वे ब्रह्मणाय नमः मध्ये ओम ह्रीं श्रीं श्री श्री सत्यनारायणाय नमः अधो अनन्ताय नमः पश्चाते पृथिव्याय नमो नमः। एते गन्धपुष्पे ओम आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे इन्द्रादि दशदिक्पालेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे मत्स्यादि दश अवतारेभ्यो नमः। एते गन्धखां क्षेत्रपालेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे पृथिव्याय नमः। एते गन्धपुष्पे आत्मदेवताभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे कुलदेवताभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमो नमः। ओम नमः श्री विष्णु परमात्मने स्वाहा।
ওং ধ্যায়েতে সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয় সমন্বিতং লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতম্বরধরং বিভুম ইন্দি বরদল শ্যামং শঙ্খচক্র গদা পদ্ম নমো নারায়ণং শ্রীবৎস পদভূষিতং গোবিন্দং গোকুলয়ানন্দং জগত পিতরম গুরুম ওং ইয়ানি ইয়ানি চ পাপানি সর্বকাল কৃতানি চ তানি তানি বিনশ্যন্তু প্রদক্ষিণ পদে পদে এষ সচন্দন পুষ্প ওম নম হ্রিং শ্রীং শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণায় নমো নমঃ সত্যনারায়ণ দেব ইয়াগচ্ছ ইয়াগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইহ সন্নিদেহি ইহ সন্নিরুদ্র অত্র তিষ্ঠানাং কুরু মম পূজা গৃহীতম ওম হ্রিং শ্রীং শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ দেব স্বাগতম সুস্বাগতম অধিপতি দেবা শ্রী বিষ্ণবে নমঃ সম্প্রদানায় ওম হ্রিং শ্রীং শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণায় নমো নমঃ ওম বং ফলতাম্বুলায় নমঃ ফলতাম্বুলায় নমঃ এতদধিপতি দেবা শ্রী বিষ্ণবে নমঃ সম্প্রদানায় ওম হ্রিং শ্রীং শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণায় নমো নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওম নমঃ যজ্ঞ পবিতায় নমঃ যজ্ঞ পবিতায় নমঃ এতদধিপতি দেবা শ্রী বিষ্ণবে নমঃ সম্প্রদানায় ওম হ্রিং শ্রীং শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণায় নমঃ বং বস্ত্রায় নমঃ এতদধিপতি দেবা শ্রী বিষ্ণবে সম্প্রদানায় ওম হ্রিং শ্রীং শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণায় নমো নমঃ বং পুষ্পমল্লায় নমঃ পুষ্পমল্লায় নমঃ এতদধিপতি দেবা শ্রী বিষ্ণবে সম্প্রদানায় ওম হ্রিং শ্রীং শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণায় নমো নমঃ ওং বং মধুপর্কায় নমঃ মধুপর্কায় নমঃ এতদধিপতি দেবা শ্রী বিষ্ণবে নমঃ সম্প্রদানায় ওম হ্রিং শ্রীং শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণায় নমো নমঃ মধুবাতারিতয়তে মধুখনন্তু সিন্ধব মাধবীর্ণ সন্তসতি মধুনক্ত মধুশস মধুমৎ পার্থিবং রজ মধুদৌরস্থ ন পিতা মধু আমন্ন বনস্পতি মধুমামস্ত সূর্য মাধবীগার্ভ ভবন্তু ন ওং ভুবং ভুবং মহং জনং তপং সত্যং ওং ভূর্ভুবঃ স্বাহা তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো यो নঃ প্রচোদয়াৎ ওং মধু ওং মধু ওং মধু ওং বং এতগন্ধ উৎসবং কুচনৈ বুদ্ধ ফলমূলায় নমঃ এতদধিপতি দেবা শ্রী বিষ্ণবে নমঃ এতৎ সম্প্রদানায় ওং হ্রিং শ্রীং শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণায় নমো নমঃ ऐतिगंध पुष्पे ओं बं सावकर्णामान्य नैवेद्याय नमः एतदधिपति देवा श्री विष्णु संप्रदानाय ओं ह्रीं श्रीं श्री श्री सत्यनारायणाय नमः ओं बं लड्डुकाय नमः एतदधिपति देवा श्री विष्णु नमः संप्रदानाय ओं ह्रीं श्रीं श्री श्री सत्यनारायणाय नमः बं पंचफलाय नमः एतदधिपति देवा श्री विष्णु नमः संप्रदानाय ओं ह्रीं श्रीं श्री श्री सत्यनारायणाय नमो नमः ओं वं गोधूम चूर्ण तंडुल दुग्ध रंभादि शर्करा कीर्तन नैवेद्यं ओं ह्रीं श्रीं श्री श्री सत्यनारायणाय नमो नमः ओं अपनस्या वनस्या देवनस्या सुमनः स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओं ह्रीं श्रीं श्री श्री सत्यनारायण देव चरणे समर्पितमस्तु ओं बं एतिगंध पुष्पे सर्वकर्णामान्य भुजाय नमो नमः एतिगंध पुष्पे नमः विष्णुदेवाय चरणं समर्पितमस्तु देवाय ओं पानर्थजलाय नमः एतदधिपति देवा श्री संप्रदानाय ओं ह्रीं श्रीं श्री सत्यनारायणाय नमो नमः এইবার যে প্যাকেটের নামগুলো কাশ্যপ গোত্রস্য প্রতিভালদার দাসস্য পূজা পূর্বং শ্রী সত্যনারায়ণ দেব সবস্ত্রং পবিত্রং পুষ্পমাল্যং श्री विष्णु देव चरणं सत्यनारायण देव चरणे समर्पितमस्तु एबार तुलसी देव করে নামগুলো ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ওখান থেকে পল্লবী মাইতি বলছো সব বাবা হোমের পরে তো আর কি করবে না আর যাবে করবে না जैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तत जय मुदिरये सत्यनारायण पद करिया बंदन एके एके बंदिलाम যত দেবগণ কলিযুগে সত্য পূজা প্রচার কারণ মর্তে আবির্ভূত হন দেবনারায়ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক ছিল মথুরায় সুখ কবু নাহি পায় দুঃখে দিন যায়
একদিন দ্বিজবর ভ্রমিয়া নগর, কিছু না পাইয়া ভিক্ষা হইল কাতর। বৃক্ষতলে আসি বসে বিষাদিত মনে, বহুক্ষণ কাঁদিলেন ভিক্ষার বিহনে। দয়ান্বিত হয়ে দেব সত্যনারায়ণ, ফকিরের ছদ্মবেশে দিলা দর্শন। নারায়ণ বলে দ্বিজে, শোনো মহাশয়, কিবা হেতু কান্দিতেছ বসিয়া হেতায়। দ্বিজ বলে, কি হইবে বলিলে তোমায়। ফকির বলেন, দ্বিজ কিবা ক্ষতি তাই। দ্বিজগণ, নিত্য আমি ভিক্ষা ভেঙে খাই, আজ না পাইন ভিক্ষা দুঃখ ভাবি তাই। ফকির বলেন, দ্বিজ যাও নিজ ঘরে, আমাকে পুজো যত্নে দুঃখ যাবে দূরে। দ্বিজ বলে, পুজি আমি শিলা নারায়ণ, তাহা ভিন্ন না করিব ম্লেচ্ছ আচরণ। শুনিয়া ফকির গণ, শোনো দ্বিজ বর, পুরাণে কিছু নাহি মতান্তর। রাম রহিমে কিছু নাহি ভেদাভেদ, ত্রিভুবনে এই দুই জানিবে অভেদ। এত বলি চতুর্ভুজ হন জগন্নাথ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে শোভে চারি হাত। তাহা দেখি দ্বিজ বর পড়িল ধরণী, করিল অনেক স্তব গদ গদ বাণী। দেখিতে দেখিতে পুনঃ ফকির হইল, ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাহা আশ্চর্য মানিল। দ্বিজ বলে, ওহে প্রভু বুঝিব তোমায়, পূজার পদ্ধতি বলো ধরি তব পায়। ফকির বলেন, শোনো ওহে দ্বিজবর, যে রূপে করিবে পূজা কহি সবিস্তর। পদম ধন্যয়া দিয়ার সবাসের গুড়া, সবা গন্ধা পান দুভাগ রম্ভ সবা ছড়া। সবাসের চিনি কিংবা ইক্ষ গুড় দিবে, ক্ষীর কিংবা দুগ্ধ দিয়া ভক্তিতে পুজিবে। যতনেতে করি সব পূজা আয়োজন, মিলিয়া বসিবে যত মম ভক্তগণ। বুঝিবে বিশুদ্ধ হয়ে শাস্ত্রের বিধানে, পূজা শেষে ব্রত কথা শুনিবে যতনে। সত্য পেরি বলি সবে শিরে দিবি হাত, নারায়ণ বলিয়া করিবে প্রণিপাত। প্রসাদ লইবে পরে এই তো বিধান, এত বলি নারায়ণ হন অন্তর্ধান। ভাবে গদ গদ দ্বিজ হয়ে আনন্দিত, কিছু ভিক্ষা করি গৃহে হন উপনীত। ব্রাহ্মণী শুনিয়া হইল অতি আনন্দিত, পূজা হেতু আয়োজন করে বিধি মত। নারায়ণের বোঝে দ্বিজ শাস্ত্রের বিধানে, সত্যের ভক্তি সহকারে দ্বিজে জিজ্ঞাসা করিল। পূজার বিধান দ্বিজ বলিল সমস্ত, কাটু দিয়া পুজিবারে হইল বড় ব্যস্ত। শিরনি করিল তারা বিধি অনুসারে, দুঃখ দূর হইল আনন্দ ঘরে ঘরে। সদানন্দ নামে এক বণিকী নন্দন, কাটুরের সম্পদ দেখি হইল হৃষ্টমন। জিজ্ঞাসা করিয়া সব বৃত্তান্ত জানিল, শুনিয়া সাধুর মনে ভক্তি উপজিল। সাধু বলে, গৃহে মোর পূর্ণ ধনে জনে, কন্যা নাই দুঃখ তাই হয় সদা মনে। যদ্যপি আমার এক জন্মে তনয়া, বিষ্ণুকে পুজিব আমি শিরনি অগ্রে দিয়া। অঙ্গীকার করি সাধু গৃহে গেল চলে, পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে যথাকালে। শিরনির মানত কথা সে সাধু ভুলিল, সুপাত্র আনিয়া এক কন্যা বিবাহ দিল। অতঃপর সাজাইয়া সপ্ত মধুকর, জামাতা সহিত সাধু চলিল সত্তর। দক্ষিণ পাটনে রাজা নামে কলানিধি, সেই দেশে সদাগরে আনাইল বিধি। রাজারে ভেটিয়া রহে তরণী চাপিয়া, বিপদ ঘটিল তার সিমি নাহি দিয়া। রাজার ভান্ডারে ধন অর্থ যাহা ছিল, নিশি মধ্যে এসে সাধুর তরিপূর্ণ হলো। দেখি ক্রোধে রাজা তার সর্বস্ব লুটিল, শ্বশুর ও জামাতারে কারাগারে দিল। রাজা দেশে কুটালে মশান লয়ে যায়, পাত্র অনুরোধে তারা দুহে প্রাণ পায়। কারাগারে বন্দি থাকে শ্বশুর জামাই, কি বলিব উভয়ের দুঃখ সীমা নাই। এটাই সাধুর পত্নী আর তার সুতা, পতির বিলম্ব দেখি মহাশোক জুতা। ধন ঐশ্বর্য সব গেল পড়িল কষ্টেতে, দাসিত্ব করিয়া খায় পরের গৃহেতে। একদিন সাধু কন্যা বেড়াইতে গেল, সিন্নি দেখি দ্বিজ গৃহে আনন্দিত হল। বিশেষ জানিয়া কন্যা মানত করিল, পিতার প্রতি আসে কামনা করিল। মানত করিয়া গেল সাধুর তনয়া, সত্যনারায়ণের তাহে উপজিল দয়া। শ্বশুর জামাতা যথা বন্দি কারাগারে, নারায়ণ বলে সেই নিরপতিরে, শোনো শোনো হে রাজা আমার বচন।
কলিযুগে পূজ্য আমি সত্যনারায়ণ, সদাগর দুইজন শ্বশুর জামাই, বিনা দোষে বন্দি আছে তোমারই জানাই। প্রভাত হইলে পরে দুই সদাগরে, 10 গুণ ধন দিয়া তুষিবে আদরে। বলিতে বলিতে হইল মহামূরতি, স্বপ্ন দেখি চমকাইয়া উঠিল ভূপতি। রাতকালে উঠি রাজা সবার গোচরে, সসমনে মুক্ত করি আনে সদাগরে। বস্ত্র অলঙ্কার আর বহু ধন দিল, সাধুরে তুষিয়া রাজা বিদায় করিল। বহু ধন ঐশ্বর্য পেয়ে তরি মধ্যে ভরি, দেশে ফিরে যেতে সাধু করে তাড়াতাড়ি। সকলেই আনন্দিত করে কোলাহল, জানিল না সত্যদেব করিল মঙ্গল। সাধুর বুঝিতে মন সত্যনারায়ণ, ফকির বেশেতে কোন মধুর বচন। ঘাটে বসি ভিক্ষা মাঙি হয়ে সদাগর, ফকিরের কিছু দিয়া যাও নিজ ঘর। হইবে অপর ধন আমি গৃহে গেলে, হইবে ঐশ্বর্য তব থাকিবে কুশলে। সাধু বলে তব বাক্যে কিবা মোর হবে, তাহলে তুমি কেন মাঠে পড়ে রবে। তুষার অঙ্গর শুধু আছে মোর নাই, কড়ার ভিখারি তুমি দেখি সর্বদাই। শুনি কিছু না কহিল সত্যনারায়ণ, ঘাটে বসে রহিলেন মুদিত নয়ন। কিছু দূর গিয়া দেখে শ্বশুর জামাই, দুশোই অঙ্গর ভিন্ন আর কিছু নাই। 7টি তরির দ্রব্য সকলই অন্যে, কাঁধে দুই সদাগর শিরে করে হানি। তারপর জামাতা কহিল সদাগরে, এরূপ হইল ভিক্ষা না দিয়া ফকিরেরে। ও ফকির সামান্য নহে ইহা লও মনে, চলো চলো ধরি গিয়া তাহার চরণে। শুনি তাহা সদাগর ফিরাইল তরি, পুনঃ সেই ঘাটে গেল অতি দ্রুত করি। দেখিল ফকির সেতা আছেনে বসিয়া, উভয়ে পড়িল গিয়া চরণে ধরিয়া। সাধু কয় ক্ষমা করো দিনে করো দয়া, নরধাম মোরা দেহ চরণে ছায়া। ফকির বলেন হাসি নাই গিয়া চলো, সামান্য ফকিরি আমি পায়ে কেন পড়ো। কান্দিতে কান্দিতে বপুন বলে দুইজন, ক্ষমা করো অপরাধ সত্যনারায়ণ। শিরনি মানিয়া ভ্রম হয়েছে আমার, অপরাধ করিয়াছি চরণে তোমার। সত্য করিলাম প্রভু হিতা দাঁড়াইয়ে, সবাসের স্বর্ণ শিরনি ঘরে দিব গিয়ে। শুনি সত্যনারায়ণ সদায় হইল, প্রণাম করিয়া সাধু তরিতে উঠিল। উত্তরিল ঘাটে সাধু হইল কোলাহল, সাধু পত্নী আর কন্যা শুনি কৌতূহল। তরির সামগ্রী অগ্রে ঘরেতে লইয়া, শিরনি করিল সাধু আনন্দিত হইয়া। প্রসাদ লইল সবে সরো করি পানি, প্রসাদ মাটিতে ফেলে সাধুর নন্দিনী। ইয়া দেখি সত্যদেব কুপিত হইল, জামাতার সঙ্গে তরি জলেতে ডুবালো। না দেখি জামাতা সাধু করে হাহাকার, হায় হায় অকস্মাৎ কি হলো আমার। সাধু কন্যা শুনি যায় ডুবিয়া মরিতে, জননী পারে না তারে ধরিয়া রাখিতে। হেন কালে দৈববাণী হয়া চন্দিত, শিরনি ফেলিয়া কন্যা কইল বিপরীত। সুনিতা সাধু কন্যা তখনই উঠিয়া, সেটাই ফেলেছিল শিরনি খাইল চাটিয়া। উঠিল তরুণী সহ সাধুর জামাই, তরির সামগ্রী যত কিছু নড়ে নাই। তরির সকল দ্রব্য ভান্ডারেতে আনি, সাধু করে সবাসের সোনার শিরনি। সত্যদেব স্বপ্নে কহে শোনো সাধু তুমি, সোনা হইতে আটায় সন্তুষ্ট হইয়ামি। স্বপ্ন আবেশে সাধু পরম হরিষে, আটার শিরনি করি পূজে সবিশেষে। ক্রমেতে প্রচার হইল সবার আলয়, ভক্তি ভরে পুজিলেই আশা পূর্ণ হয়। ব্রত কথায় এক মনে করিবে শ্রবণ, অন্য মনা হইলে রুষ্ট সত্যনারায়ণ। ভক্তি ভরে শোনে কিংবা বুঝে নারায়ণ, তারে কবু স্পষ্ট নাই যে করে সমন। শঙ্করাচার্যের কিন্তু প্রবন্ধ প্রাচীন, অৎপর বল সবে আমিন আমিন। শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণের পাঁচালীর প্রতি একবার ও হরি বলো, হরি বল হরি বল হরি বল। শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ পাঁচালীর প্রতি একবার হরি হরি বলো, হরি বল হরি বল। দেবী সর্বাবস্থান গতহপিবা যৎসরে পুণ্ডরিকাক্ষং সবাচ্ছ অভ্যন্তর শুচি। নম শুচি নম শুচি নম শুচি। তোমরা শুনলে
একটা ওই গোলাপ ফুলটা রাখতে ভুলে গেছি। ও তো ঠাকুরের কাছে রেখেছে। সেই ঘরের উপরে বসে গোলাপ ফুল পরমাং পদাং সদা পশ্যন্তি সূরয় দেবীব চক্ষুরাততম নম অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান গত বিবা যৎসরে পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্য অভ্যন্তর শুচি নম শুচি নম শুচি নম শুচি নম বিষ্ণুরম তৎসতোদ্ধ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশিস্তে ভাস্করে শুক্লা পক্ষে পূর্ণিমাং তিথ যার যার গোত্র আর নাম উল্লেখ করুন। পূজা পূর্বকং শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ দেব পূজনমহং করিষ্যামি সশরীরায় সপরিবারায় সর্বশুভ ফলকামনায় শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ দেব চরণে সমর্পিত মস্তু। নম ধ্যায়তে সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয় সমন্বিতং লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতম্বরং ধরং বিভুং ইন্দি বরদল শ্যামং শঙ্খচক্র গদা পদ্ম নারায়ণং শ্রীবৎস পদভূষিতং গোবিন্দং গোকুল আনন্দং জগত পিতরং গুরুম আনি আনি চ পাপানি সর্বকাল কৃতানি চ তানি তানি বিনশ্যন্তু প্রদক্ষিণ পদে পদে এসো সচন্দন পুষ্প বিল্লপত্রাঞ্জলি শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণায় নমো নমঃ। একাদন্ত মহাকায় লম্বোদর গজানন বিঘ্ননাশকরং হে রম্যং প্রণামহং নমো সিদ্ধিদাতা গং গণেশায় নমঃ। ধ্যায়ে সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয় সমন্বিতং লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতম্বরং ধরং বিভুম ইন্দি বরদল শ্যামং শঙ্খচক্র গদা পদ্ম নারায়ণং শ্রীবৎস পদভূষিতং গোবিন্দং গোকুল আনন্দং জগত পিতরং গুরুম আনি আনি চ পাপানি সর্বকাল কৃতানি চ তানি তানি বিনশ্যন্তু প্রদক্ষিণ পদে পদে এসো সচন্দন পুষ্প বিল্লপত্রাঞ্জলি শ্রী 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 সত্যনারায়ণায় নমো নমঃ। কাশ্যপেয়ং মহাদূতিং ধান্তারিং সর্বপাপগ্নং প্রণতয়স্মি দিবাকরং নমো ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ। ধ্যায়তে সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয় সমন্বিতং লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতম্বরং ধরং বিভুম ইন্দি বরদল শ্যামং শঙ্খচক্র গদা পদ্ম নমো নারায়ণং শ্রীবৎস পদভূষিতং গোবিন্দং গোকুল আনন্দং জগত পিতরং গুরুম আনি আনি চ পাপানি সর্বকাল কৃতানি চ তানি তানি বিনশ্যন্তু প্রদক্ষিণ পদে পদে এসো সচন্দন পুষ্প বিল্লপত্রাঞ্জলি শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণায় নমো নমঃ। নমো ব্রহ্মণ দেবায় গো ব্রহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। নমো পাপহং
পাপ কর্মহং পাপ আত্মা পাপ সম্ভব ত্রাহি মাং পুণ্ডরিকাক্ষং সর্ব পাপ হর হরি জয় শ্রী হরি জয় শ্রী হরি। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। জনময়া ভক্তি যোগেন পুত্রং পুষ্পং ফলং জলং নিবেদিতং চ নৈবেদ্যং তদ্গৃহাণ অনুকম্পয়া তদীয়ং বস্তু তুভ্যমেব সমর্পয়ে গৃহাণ সুমুখ ভূত্বা প্রসীদ প্রসূত্তমম মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দনম যৎপূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু বৈ। ওটা ধূপ জ্বালুন না। হ্যাঁ এই চূড়ায়
সত্যনারায়ণের হোম চলবে, তার জন্য এই দেব বালিশ দেওয়া হচ্ছে। জেনারেল করে দাও। আমি ওই বাটিটা ঘিয়ের জন্য নিয়ে নিই। না না না, করতে বলেছিল ফোন করে ওই বাড়িটাই ভিজে ছিল, আর তারপর খাটালে ওম গং স্থন্দিলায় নমঃ, ওম গং স্থন্দিলায় নমঃ। एतदुदितः देवाय श्रीविष्णवे नमः। सम्प्रदाय ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः सत्यनारायण नमः। ब्रह्मदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमो नारायण। ओम ब्रह्माय नमः, मत्स्यदिगसर्वतरेभ्याय नमः, ओम क्षेत्रपालेभ्यो प्रतिभ्याय नमः। ओम भुवं भुवं महं जनम तपं सत्यम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो देवो स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तात्। देवी चक्षुराब्रह्मभूपाय श्री विष्णु परमात्मने स्वाहा। ओम भू स्वाहा, ओम भूव स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भूव स्वाहा, ओम स्वाहा। ओम स्वस्ति न इंद्रो देवस्वः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्राकरिष्ठनेमि बृहस्पति ददातु। ओम तद्विष्णु परमं रावसन्ति सूर्यदेवीव चक्षुरागं बहु पश्यन्ति सूर्यदेवीव चक्षुरागं बहुरूपाय श्रीविष्णु परमात्मने स्वाहा। ओम स्वस्ति न इंद्रो देवस्वः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्राकरिष्ठनेमि बृहस्पति ददातु। ओम भूस्वाहा, ओम स्वस्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम अग्नित्वं विष्णुदेवाय विष्णु विष्णुं तत्सतोऽद्ध ज्येष्ठ मासे विश्वराशिस्ते भास्करे शुक्लपक्षे पूर्णिमां तिथौ काश्यप गोत्रस्य की धार बोललें प्रदीप हालदार काश्यप गोत्रस्य विष्णुदेवस्य सत्यनारायण देवकी जनमहां शास्त्रीयसाविर्यस्य विष्णुपूर्ण होम यज्ञकर्मं कृष्णै विष्णुदेवाय सन्ते कर्मोत्ते हेतवेन च आत्मकामदिवारस्व। हे प्रवृत्तं ब्रह्मदेव यागच्छ यागच्छ यतिष्ठ यतिष्ठ
यो सन्निदेहि सन्निरुद्रो प्रतिष्ठानं कुरु मम पूजा गृहीत ओम स्वस्ति न इंद्रवेदस्रोवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताकर्षणे बृहस्पति दधातु ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतर्मुक्षीमामृतम् ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतर्मुक्षीमामृतम् ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं परं सदा वसन्ति सूर्यो देवीव चक्षुराग्रं बहुरूपाय श्री विष्णु परमात्मने स्वाहा ओम नमो श्री विष्णु परमात्मने स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं परं सदा वसन्ति देवीव चक्षुराग्रं बहुरूपाय श्री विष्णु परमात्मने स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम अम्बे अम्बालिके नामनातिकर्षं सहस्रशुभद्रगां कान्तिलवासिनी स्वाहा ओम अम्बे अम्बालिके नामनातिकर्षं सहस्रशुभद्रगां कान्तिलवासिनी स्वाहा ओम अम्बे अम्बालिके नामनातिकर्षं सहस्रशुभद्रगां कान्तिलवासिनी स्वाहा ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम दक्ष यज्ञ विनाशन्नाय महाघोरावै जगनिकटि परिवृताय भद्रकल्लाय पानफला ओम विष्णुदेवाय संप्रकरणत्रय हेतुनिदाय चात्मं त्वमधिपं विष्णुदेवाय एकर्णत्रय हेतुनिदाय चात्मं त्वमधिपरेश्वरा ओम तद्विष्णु परमं परं सदा विश्वन्ति सूर्यदेव चक्षुराग्रं बहुरूपाय विष्णु परमात्मने स्वाहा ओम स्वस्ति न इंद्रवेदस्रोवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताकर्षणे बृहस्पति दधातु ओम दुःखविनाशनाय महाघोरावै जगन्निकटि परिवृताय भद्रकल्लाय ओम ह्रीं भगवती दुर्गादेव्यै स्वाहा ओम दुःखविनाशनाय महाघोरावै जगन्निकटि परिवृताय भद्रकल्लाय ओम ह्रीं भगवती दुर्गादेव्यै स्वाहा ओम दुःखविनाशनाय महाघोरावै जगन्निकटि परिवृताय भद्रकल्लाय ओम ह्रीं भगवती दुर्गादेव्यै स्वाहा ओम नमो कृष्ण ओम नमो भूर्भुवः स्वः परमात्मने स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः परमात्मने स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम नमः श्री विष्णु परमात्मने स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं परं सदा वसन्ति सूर्यो देवीव चक्षुराग्रं बहुरूपाय श्री विष्णु परमात्मने स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्रों गं 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 सं सं हुं स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूवस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम स्वस्ति न इंद्रवेदस्रोवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताकर्षणे बृहस्पति दधातु ओम तद्विष्णु परमं परं सदा वसन्ति सूर्यो देवीव चक्षुराग्रं बहुरूपाय श्री विष्णु परमात्मने स्वाहा ओम 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 स्वस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूवस्वाहा ओम नमोनारायणाय स्वाहा विष्णुदेवाय स्वाहा गणपतये स्वाहा विष्णुदेवाय स्वाहा ओम नमः श्री भगवान विष्णु परमात्मने स्वाहा ओम नमः श्री विष्णु परमात्मने स्वाहा ओम नमः ह्रीं चण्डिकाय नमः जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा नमस्ते ह्रीं चण्डिकाय स्वाहा ओम जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा नमस्ते ओम ह्रीं चण्डिकाय स्वाहा ओम जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा नमस्ते ह्रीं चण्डिकाय स्वाहा
ओम क्लीं 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 कालिकाय विद्महे छन्दवासिनी धीमहि तन्नो भवति प्रचोदयात्। क्लीं कालिकाय स्वाहा। ओम क्लीं कालिकाय विद्महे छन्दवासिनी धीमहि तन्नो भवति प्रचोदयात्। ओम क्लीं कालिकाय स्वाहा। ओम क्लीं कालिकाय विद्महे छन्दवासिनी धीमहि तन्नो भवति। ओम क्लीं कालिकाय स्वाहा। ओम भूः स्वाहा भूर्भुवः स्वाहा भूर्भुवः स्वाहा। सर्वसूर्यं भगवतीवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो स्वस्ति न पूषा विश्वदेवाः श्रीमत्कृष्णं ददातु। ओम तद्विष्णु परमं परं सदा वसन्ति सूर्यदेवीवचक्षुरार्कं बहुरूपाय श्रीविष्णु परमात्मने स्वाहा। ओम आं ह्रीं क्लीं नमो नमः नमः शं शं हुं हुं स्वाहा। ओम आं ह्रीं क्लीं नमो नमः नमः शं शं हुं हुं स्वाहा। ओम आं ह्रीं क्लीं नमो नमः नमः शं शं हुं हुं स्वाहा। ओम आं ह्रीं क्लीं नमो नमः नमः शं शं हुं हुं स्वाहा। ओम भूः स्वाहा। ओम भूः स्वाहा। ओम भूः स्वाहा। ओम ब्रह्मदेवाय स्वाहा। ओम नमो ब्रह्मदेवाय स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। विष्णु परमात्मने स्वां देवाय शंकर करुणोत्तर हेतवनिदाय जात्मन कांगति परमं विष्णु विष्णुं तत्ततोद्ध ज्येष्ठ मासे विश्वराशिस्ते भास्कर शुक्ल पक्षे काश्यपगोत्र स्वप्रदीप हालदार दासु स्वां विष्णुदेवाय सन्धि सत्यनारायण पूजन महं करिष्ये परस्ते करिष्यामि सशरीराय सपरिवाराय सर्वशुभ फल कामनाय श्री विष्णुदेवाय सति गौरव परमेश्वर पुण्याहुति फलदान परमं ओम भुवं भुवं महं नमः तपं सत्तं ओम भूर्भुवः स्वाहा। अभी पहले इंटीमेट दे देते हैं कि हम लोग का एसी सर्विसिंग हो रहा है, आप अपने पर्दे कपड़े हटा दीजिए। एसी सर्विसिंग नहीं कर रहा, ऊपर तो बिल्डिंग कर रहा। हाँ, क्योंकि एसी सर्विसिंग में पहले ही बता देते हैं, जिसके यहाँ होता है वो बता देते हैं कि बाकी के नीचे फ्लैट सीरीज के फ्लैट अपने कपड़े उठा लीजिए।